ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असां मौजूद है तौसा शरीफ दे कब्रिस्तान दे विच। इत्थे सारे इकट्ठे मुअज़्ज़ज़ दोस्त खड़न था। इन्हें दा ताल्लुक जमात इस्लामी नाल है और असां इन्हें कने ओपीनियन गिनण चाहते आसे कि आखिर एक मतलब कुरान दी आयत हदीस दा मफहूम है कि जितनी ज़मीन दे उत्ते तुसां कब्ज़ा करे सो आखरत वाले निवार उवा ज़मीन तुहारे गल तौक बना के तो धसा दिता वैसी। हुण साकू चूँ कि आखरत दा होश रह नहीं गया, महंगाई इतनी है, प्रॉब्लम और परेशानियां इतनी हैं, असा आखरत दी बजाय दुनिया संवारण दे चक्करें पै गए। तो मेरे इकट्ठे ही टाइम मौजूद इन सादिक साहब होनी, सादिक करीम साहब होनी और मौलाना मोइन मूसा खेल साहब। ये तुसा देते पे कि इन्हें जान बूझ के इतना कब्जा किया हुआ है। इतना 2 दफ़ा अगे भी रेट थी चुके, उन्हें बावजूद ये लोग ये चीज़ को बाज नहीं आते। ये पिछों भी तो दिखे सन शौकत भाई कि इतना भी देखो कि ये सूरत हाल इन्हें दरख्त रहा दिते ने कब्जे की पहली निशानी वे। तो सारे इकट्ठे मौजूद सादिक करीम साहब इन। सादिक करीम साहब आखिर कोई इंतजामिया ढिली है या कोई सारे खुदा खौफी मर गई है? पहली गाल तो यह है कि ये इंतजामिया की इंतहाई नाहली और गफलत है। सही है। दूजी अर्जी है कि साढ़े अंदर भी वो खुदा खौफी खत्म थी नहीं, क्योंकि असा समझे असा मरने तो है का ना, बस ये मोए पान जेरे कब्रिस्तान जब ये ही मर गए, असा नहीं मरने। जबकि ये भी कई जमाने दे विच ये नवाब हन, सरदार हन, गोदे हन, ये वडेरे हन, ये बादशाह हन जेरे इथा ई कब्रिस्तान विच आए हुए हैं। ये तुहाडे सारे आबा व अजदाद हन। इन्हें दी रूहें को असा सुकून पहुंचावना, ना कि इन्हें को असा गंदगी दे नाल कब्जे दे नाल इन्हें को असा अट देवना या इन्हें को असा भर देवना, पूरे माहौल को खराब कर देवना। असा जिंदा वास्ते तो जदोजहद करेंगे हैं, लेकिन साकू इन्हें अपने बुजुर्गों वास्ते, अपने आबा अजदाद वास्ते, अपने इन्हें कब्रिस्तान दे विच मदफून लोगों वास्ते भी जदोजहद करनी है। असा पहली गाल ये जरे कब्जे थींदे पन लोग सब्जी दे बहाने, दरख्तों दे बहाने एक कब्जे करने की कोशिश है। असा इन्हें मजम्मत करेंगे और इंतजामिया को फिल फौर कब्जे हटावन दी असा वार्निंग देंगे हैं। उनके बाद ये जरे गंद सटे पर कब्रिस्तान के अंदर छोटू हटाओ गंद नहीं शौकत, एक गंद पूरे कब्रिस्तान के अंदर बदबू है, पूरे कब्रिस्तान के अंदर तफो ने और एक कमेटी दे गंद आए पन, लोगों ने भी गंद कमेटी वाले ट्रालियां भर भर कब्रिस्तान पै सटे। असा समझते हैं पाकिस्तान का सब तो वड्डा कब्रिस्तान अज गंदगी दे नाल अचा होए। जमात इस्लामी हमेशा हर इशू ते बिला खौफ व खतर अगवान थी है। अज भी असा अगवान है, क्योंकि तो याद हो सी एक कब्रिस्तान के 4 दीवान असा दीवान, ई कब्रिस्तान के अंदर बिल्डोजर ट्रैक्टर असा फिरवान, एक कब्रिस्तान के उत्ते लोग पहले भी कापे सन। अज जमात इस्लामी हमेशा कब्जा ग्रुप के खिलाफ हमेशा आई है। असा इंशाअल्लाह इन्हें ये जेरे सारे कब्रिस्तान के अंदर ये लोग मदफून हैं, असा कल भी इन्हें दे वारिस से, असा आज भी इन्हें दे वारिस। अच्छा सादिक करीम साहब भी एक छोटा जिहा इशू है कि मैं उन्हें महल्लेदारे ने इकट्ठे खड़ा रह गया। मैं उन्हें कने मौकफ किते कि यार तुसा इतना गंद क्यों सटे दे? उन्हें किसी असा इतना ई सटे दे जो असा अगर महल्ले सटे दे तो वैसे भी ये चावण नहीं आते, असा अपने गल चो कटते असा दे मत्ता कब्रिस्तान चो चा। बिल्कुल नहीं वे कि मैं पहले भी आखे कि इंतजामिया की इंतहाई नाहली है, क्योंकि 400 कने ज्यादा अबाव लोग भर्ती हैं, लेकिन वो गोदे सरदारे दे बालन सफारशियन घर बाए के तनखाई बैठे गिनदन। मौलाना मोइन साहब ने दरखास्त दी हुई है, तुसा ही शायद दी आई कि भाई साकू स्टेटमेंट दी वजे कि असा शहरियाँ साकू स्टेटमेंट दी वजे कितने लोग इतना भर्ती हैं, लेकिन साकू स्टेटमेंट नहीं दी वी पई। असा उदों भी एहतजाज करने, लेकिन असा घिन के रासूँ, वो साडा राइट है, असो स्टेटमेंट घिनसूँ कि कितने लोग भर्ती हैं, क्यों सफाई नहीं शहर के अंदर थी पई। तनखाई तो करोड़ें तो लखें पिया निकल जान, लेकिन शहर गंदगी कने अचा होए। अच्छा ये क्योंकि जिंदगी मौत मौलाना साहब वैसे अल्लाह ताला दे हथ च है, लेकिन तुसा कब्रिस्तान दा अगर वाया देखो तो ई साइड को लोग घिन के ई साइड तक तो दफनावन की जा भी नहीं रह गई सी, सारा गंद है। गुजारिश है सही जिमें सादिक करीम साहब फरमाने पे हैं, जिथा इंतजामिया की बेहिसी है उथा साढ़े इथों के लोगों की भी बेहिसी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के एहतराम के बारे कितना फरमान है, और यानी कब्रिस्तान के अंदर नंगे पाँव चलना मुस्तहब है। नंगे पाँव को चल सकते जरा इतना गंद होवे, इतने कांटे होवन। अच्छा भला ये कब्जा ग्रुप है, हूँ देखो परली दीवार चाह की दिन लोग हिक हिक करके
ذرا کیمرہ مین دکھاوے تو دیکھو پرلی پوری دیوار جرا توڑ تک جرا چاہ کی جنہیں ہوں جیرا بندہ آسی پہلے تو انتظامیہ کنے مطالبہ کرنے خصوصی طور تے AC صاحب کنے اے پہلے دیوار نبھاوے اے جرا رستہ کو بند کرواوے اے قبرستان دا کوئی رستہ ہی کائے نہیں یہ کو پورا بند کیتا ونے پوری دیوار نیتی ونے اے قبضے فل فور ہٹائے ونجن اے پورے گند دی صفائی کیتی ونے اور اساں جرا انہیں جرا ای محلے دے لوگ ہیں اساں انہیں کنے بھی ریکویسٹ کریں ہیں کہ اللہ کریں ڈرو تو سامی ای زمین دے وچ آمڑے ہو جماعت اسلامی پہلے بھی قبرستان واسطے مقبوضہ جات جتنی جائیں اساں انہوں کو ہٹایا اساں جتنی یہ سخی ساتھان والی کھڈ ہے یہ کو جماعت اسلامی نے بھروایا یہ کو پور کروایا اے جڑا وڈا قبرستان لوگوں واسطے دیتے لیکن حالت اے اتھوں دے لوگ بھی جڑا نا یعنی بے ضمیر لوگ ہیں اللہ کنے بھی نہیں ڈردے انہیں دا احترام ہی کہیں نہیں جڑے جہان تو رخصت تھی گن انہیں کچھ گند نظر کرنے پو لہذا یہ مناسب گال نہیں آزم صاحب سارے کٹھے موجود ہیں اعظم صاحب ویسے تسا پاکستان دے مختلف شہر ڈٹھے ہو سن کیا کوئی ایجو جہاں قبرستان ڈٹھے ہوئے جتھا ایجو جہاں گند لاتے ہوئے الحمدللہ انشاءاللہ ایک گند ہٹے سوں اور انتظامیہ کو دا پابند کرے سوں یہ تو گند ہٹاوے انج ہی گندگی اساں بیا کتھائی نہیں ڈٹھی اساں کوشش کرے سوں یہ گند کو یہ قبضے کو ہٹے سوں انشاءاللہ سارے کٹھے موجود ہیں رہنما جماعت اسلامی مولانا معین موسیٰ خیل صاحب جناب صادق کریم صاحب جناب اعظم خان کوسا صاحب انہیں دی بہو مہربانی کہ اتھا تشریف گھنن اور این ایشو کو انہیں چاہتے اور انتظامیہ کو اے چیز دکھاون دی اور باور کراون دی کوشش کیتی ہے کہ برائے مہربانی اتھو ایک تا ایک گند چواؤ دوجی گزارش ہے کہ جرے قبضے ان درخت رہا کہ اتھا ایک ڈرامہ کیتا ویندے پہلے درخت رہے ویندن پیچھے لوڑے دیتے ویندن تو لہٰذا اسسٹنٹ کمشنر تونسا شریف ٹی ایم او تونسا شریف اور باقی ماندہ جرے ادارے ان انتظامیہ انہیں کنے اپیل ہے کہ برائے مہربانی ہیکتا ہے گند این قبرستان ہی چو چاہو کیونکہ پاکستان دے کئی بھی چھوٹے یا وڈے شہر دے قبرستان تو سوائن دیکھو تو اتھا اینجی نہ بدبو سی نہ اتھا ایک گند ہو سی دوجی گال ہے قبضہ مافیا کنے این قبرستان دی زمین کو واگزار کرائے ونجے بہت شکریہ بہت مہربانی این ویڈیو کو زیادہ کے زیادہ شیئر کرے سو لائک کرے سو اور کمنٹ کرے سو اللہ حافظ و ناصر